माथाभांगा अदालत परिसर में जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर माथाभांगा महकुमा शासक व सहायक बिल्डर को अदालत के वकीलों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। वकीलों की ओर से बताया गया कि अदालत परिसर की सड़क काफी समय से जर्जर हालात बने हैं। जरा सी बारिश में पानी जम जाता है, जिससे वकीलों को कोर्ट परिसर में काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट परिसर में सड़क पर चलने वाले बाइक और टोटो से वकीलों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। इसलिए वे पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और उन्हें ये भी बताएंगे कि कोर्ट परिसर में टोटो और बाइक के अदालती समय के दौरान सड़क पर आने जाने पर रोक लगाई जाए। दीर्घदिन থেকে আমরা আইনজীবীরা খুব কষ্টের সঙ্গে আদালতে ঢুকতেছি, বের হচ্ছি। আদালতে গেলে পরেই কখনো আমাদের গায়ে টোটোর জল, গাড়ির জল ছিটে পড়ে। দীর্ঘদিন থেকে আমরা বলে আসছি এই যে আমাদের আদালত চত্বরে রাস্তাঘাট সমস্ত কিছু সংস্কার করে দেওয়া হোক, পরিষ্কার করে দেওয়া হোক। কোনোভাবেই কিছু হচ্ছে না। তাই আমরা আজকে আইনজীবীরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই ব্যাপারে আমরা এসডিও সাহেবের কাছে একটা পিটিশন দিব এবং পিডব্লিউডির কাছে আমরা দিব। যদি এরা কোনো কাজ না করে তাহলে পরে আমরা একটা কিছু করবার জন্য চিন্তা ভাবনা আমরা করব। কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে পিডব্লিউডির কাছে শুনলাম যে দুর্গা পূজার আগেই নাকি বলে রাস্তাগুলো ঠিক করে দিয়ে দিবে। এর জন্য আমরা পিডব্লিউডিকেও ধন্যবাদ জানাইলাম। যদি দুর্গা পূজার মধ্যেই যদি এই কাজটা যদি করতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে আমাদেরকে আন্দোলনে নামতে হবে।